ada bunyi. Lagi guyu deh. Lebat. Ayo lemat ya, lalu mikir gue apa iki. Ngerti warung mau. Aku ketek nanti. Ketek nanti bunyi. Karena ya ada lo ketek tuh orang lo. Jajan gue makan. Iki ku mudun ae. Mudun lah, wis mulai mudun. Dan paling dhuwur. Kopling loro ya, ngelang ini siji. Soalnya asik. Video. Nah, itu jalan rekamannya itu. Wih, aku di sini, ngono lah. Iki kok rekaman rekayasa aja. Rekaman